ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ የምናቀርብላችሁ ዳይጀስቲቭ ሲስተም ሪቪው ኤግዛም ኤንድ አንሰር ኩዌስችን ነው። ግሬድ 10 ባዮሎጂ ዩኒት 5 ሂውማን ባዮሎጂ ስር ዳይጀስቲቭ ሲስተም የሚለውን ሪቫይዝ እናደርጋለን ማለት ነው። በከምከም አካዳሚ ስሜ አዱኛ በዛብህ ይባላል። ኤክስፐርት ፐብሊክ ሄልዝ ስፔሻሊስት ነኝ። ዳይጀስቲቭ ሲስተምን ሪቫይዝ ስናደርግ ዋናው ኦብጀክቲቭ define digestion, identify digesting organ, explain digestive process, answer exam question የሚሉትን ጠቅለል አድርገን እናያለን ማለት ነው። What is digestion? Digestion is the breakdown of food into smaller substance. መፍጨት ሲሆን ምግብን ወደ ቀላል ንጥረ ነገር መቀየር ማለት ነው። Type of digestive system mechanical digestion እና chemical digestion። እነሱም በኩዌሽን what is the difference between mechanical digestion and chemical digestion? mechanical digestion መቆራረጥ መበጣጠስ ሲሆን እንደ ጥርሳችን ሆዳችን ላይ ደግሞ በሚንቀሳቀስበት ጊዜ peristalsis movement በሚካሄድበት ጊዜ ወደ ቼኒን በሚቀየርበት ጊዜ እነሱ mechanical digestion እንላቸዋለን። በchemical digestion ደግሞ በኢንዛይም አማካኝነት እያንዳንዱ ምግብ ወደ ስሞለር ሞሌኪዩል የሚቀየርበት ሂደት chemical digestion እንለዋለን ማለት ነው። function of digestive system main function breakdown of food, absorb nutrients and removal waste. Key term absorption means nutrition enter the blood, digestion removal of undigested food. bolus chewed food bowl means ማለት ነው የታኘከ ወደ ኳስነት የተደወለበለ ለመዋጥ ዝግጁ የሆነ ምግብ ማለት ነው። ሌላኛው ለዳይጀስቲቭ ሲስተም ኢምፖርታንት የሆኑ ነገሮች ሳሊቫ እና ኢንዛይም ምን አይነት ጥቅም አላቸው የሚለው እናያለን። ሳሊቫ moist input containing amylase enzyme. question what happen without amylase? ይሄን እንድትመልሱ ፈልጋለሁ። peristalsis and pH value በምናይበት ጊዜ peristalsis ማለት ምን ማለት ነው? ወይ movement of food የምግብ መጓጓዝ ማለት ነው። ከየት ነው የሚጀምረው? ከኢሶፋገስ ተነስቶ እስከ ስቶማክ ድረስ የሚጓጓዘው የምግብ መጓጓዝ ሂደት ነው ማለት ነው። ስቶማክ ላይ pH ቫልዩ ምን አይነት ነው የሚለውን ነገር ሪቫይዝድ ለማድረግ ከ1.5 እስከ 2.5 ሊደርስ ይችላል ማለት ነው የpH ቫልዩ። አሊመንታሪ ካናል የምንለው ደግሞ ከየት ተነስቶ የት ይደርሳል? ማውዝ፣ ኢሶፋገስ፣ ስቶማክ፣ ስሞል ኢንተስታይን ኤንድ ላርጅ ኢንተስታይን እነዚህ አሊመንታሪ ካናል የምንላቸው ክፍሎች ናቸው ማለት ነው። ፋንክሽናቸውስ ምንድነው የሚለውን በምናይበት ጊዜ ማውዝ ቾይንግ፣ ኢሶፋገስ ትራንስፖርቴሽን ኤንድ ስቶማክ ፕሮቲን ዳይጀሽን፣ ስሞል ኢንተስታይን አብዞርቤሽን ቴክስ ፕሌስ የሚካሄድበት ቦታ ነው። ላርጅ ኢንተስታይን ዋተር አብዞርቤሽን የሚካሄድበት ቦታ ነው ማለት ነው። እነዚህ ዋና ከላይ ያየናቸው የአሊመንታሪ ካናሎች ስራዎች ናቸው ማለት ነው። where digestion begin የሚሆንበት ቦታ ምግብ መፈጨት የሚጀምረው physical digestion in the mouth, chemical digestion in the mouth ይጀምራል ማለት ነው። አፋችን ላይ ፊዚካልም ኬሚካል ዳይጀሽንም ይካሄዳል። process of in food in mouth, food chewing, mixing in saliva, form bolus. movement of food moving by peristalsis movement through esophagus to stomach, digesting in the stomach, food mixing with acid and protein digestion begin. stomach ላይ ምን ይካሄዳል? ከአሲድ ጋር ምግብ ይዋሃዳል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ፕሮቲን ዳይጀሽን የሚጀምረው እዚሁ ጨጓራችን ውስጥ ነው ማለት ነው። አንጀታችን ውስጥ ስሞል ኢንተስታይን ሜን ዳይጀሽን ኤሪያ ማለት ዋና የምግብ መፈጨት ሂደት የሚከናወንበት እዚህ ጋር ነው። ኒውትሪሽን አብዞርብ ኢንቱ ዘ ብለድ ሁለት ነገር ነው የሚካሄደው። አብዞርቤሽን ይካሄዳል፣ ዳይጀሽን ይካሄዳል ማለት ነው። ሁለቱም የሚከናወንበት ቦታ ስሞል ኢንተስታይን እንለዋለን። አሁን ቀጥታ ወደ ጥያቄዎቹ ሪቪዥኑን በአጭሩ ይሄን ያህል ካየን እዚህ በታች ያሉትን ጥያቄዎች እያነበባችሁ እንድትመልሷቸው እንላለን። why is the small intestine much longer than large intestine? ለምን ትንሹ አንጀት ይበልጣል በርዝመቱ ከትልቁ አንጀታችን? ለምንድን ነው የሚበልጠው? to provide more space from strong
undigested waste, to allow more water to absorb from the food, to maximum the time in surface area for nutrition absorption, to slow down the passage of food so the liver can be filtered. የትኛው ሊሆን ይችላል ብላችሁ ታስባላችሁ? መልሱ በደንብ አስቡበትና ወደ መልሱ ሳትሄዱ ጥያቄዎችን በደንብ አብላልታችሁ ለማየት ሞክሩ። መልሱ ሲ ነው። ምክንያቱም ሰርፌስ ኤሪያው በጨመረ ቁጥር አብዞርቤሽኑ ፋስት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ምግብ ተመጠው እንዲያልቁ የትንሹ አንጀታችን ረጅም መሆን አለበት፣ አላስፈላጊ ነገሮችን ብቻ እንዲያስወግድ ማለት ነው። chemical digestion of the starch begin in the dash: A. stomach, B. mouth, C. large intestine, D. esophagus። ምን ሊሆን ይችላል? እስቲ መልሱ ቢ ነው ማለት ነው። ማውዝ ላይ ነው። ምክንያቱም ምራቃችን ውስጥ ምን አለ ብለናል? ሳሊቨሪ አማይሌዝ የተባለ ኤንዛይም ምራቅ ውስጥ ስላለ እሱም ደግሞ ስራው ምንድነው? ስታርች የሆነውን ምግብ ፖሊሳካራይድን ወደ ዳይሳካራይድ ይቀይራል ማለት ነው። which organ produce bile? A. stomach, B. liver, C. pancreas, D. small intestine። አስባችሁ መልሱ። መልሱ ሊቨር ነው ማለት ነው። ሊቨር ውስጥ ባይል ይመረትና የት ውስጥ ይጠራቀማል? ባይል ዳክት የሐሞት ከረጢት ማጠራቀሚያ ከረጢት ውስጥ ይጠራቀማል። እሱም ስራው ኢሚልፊኬሽን ኦፍ ፋት ፉድ በምንመገብበት ጊዜ ወደ ስሞል ኢንተስታይል እየረጨ ስሞል ኢንተስታይል ላይ ፋት የሆኑ ምግቦች እንዲፈጩ ያግዛል ማለት ነው። ፐሪስታሊሲስ ኦከር ኢን ዘ ዳሽ: ኤ ማውዝ፣ ቢ ኢሶፋገስ፣ ሲ ቲዝ፣ ዲ ታንክ። ምን ሊሆን ይችላል መልሱ? መልሱ ቢ ኢሶፋገስ ላይ ነው ፐሪስታሊሲስ ሞመንት የሚካሄደው። ምክንያቱም እንደ ኳስ የተደወለበለው ምግብ ወደ ጉሮሯችን በሚገባበት ጊዜ ኢሶፋገስ ራሱን ሪላክስ ኮንትራክት እያደረገ በር እየከፈተ እየዘጋ ወደ የት ይሄዳል? ወደ ስቶማክ ትራንስፖርት ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ፐሪስታሊሲስ ሞመንት ኦከር የሚካሄድበት ቦታ ኢሶፋገስ ነው ማለት ነው። The main site of absorption occur in the dash: A. stomach, B. large intestine, C. small intestine, D. mouth። እዚህ ላይ በምናይበት ጊዜ ዳይጀስቲቭ ሲስተም የሚካሄድበት ሜንሊ አብዞርቤሽን የሚካሄድበት ፕሌስ የትኛው ነው? ስሞል ኢንተስታይል ነው ማለት ነው። መልሱ የሚሆነው ስሞል ኢንተስታይል ካላችሁ መልሳችሁ ትክክል ነው ማለት ነው። which one of the following an example of mechanical digestion? A. salivary amylase break down into starch into maltose, B. pepsin break down protein into peptide, C. bile salt chemically alter the surface of fat molecules, D. chewing of food in the stomach into chyme። ስለዚህ መልሱ ሊሆን የሚችለው ዲ ነው ማለት ነው። ጨጓራችን ላይ ምግቡን በመናጥ ወደ ምንነት ይቀይረዋል? ወደ ፈሳሽነት ቀይሮ ወደ ትንሹ አንጀታችን የመጀመሪያ ክፍል የሆነው ወደ ዱኦደነም ያስልከዋል ማለት ነው። ይህም የሚሆነው በሜካኒካል ሙቭመንት አማካኝነት ምግቡ ከተናጠ በኋላ ወደ ትንሹ አንጀት ይጓጓዛል ማለት ነው። ቀጣዩ ጥያቄ: these are specially sharpened for tearing food like meat: A. incisor, B. molar, C. canine, D. premolar። The correct answer was C. canine። What is the hardest substance in the human body that protects the crown of the tooth? A. dentin, B. enamel, C. cement, D. bone። The correct answer was B. enamel። Humans has 2 sets of teeth in the lifetime. What is the scientist name for baby tooth? A. permanent teeth, B. deciduous teeth, C. wisdom teeth, D. bicuspid። The correct answer was B. Which teeth are permanently responsible for breeding and crushing food into fine paste? A. incisor and canine, B.
B. Moral and premolar. C. All wisdom teeth. D. The upper incisor. The correct answer was B. Moral and premolar. The next question was, tooth decay is primarily caused by bacteria converting sugar into dash. A. Base. B. Enzyme. C. Acid. D. Protein. The correct answer was አስባችሁ መልሱ። C ካላችሁ ትክክል ናችሁ። Acid. Which is the function of esophagus during swallowing? To stimulate the release of gastric juice into the stomach. B. To cover the trachea and prevent food from entering the lung. C. To produce saliva to moist the food bolus. D. To push food down the esophagus using peristalsis. The right answer is B. Which enzyme is correctly matched with its primary site of action? A. Pepsin, mouth. B. Lipase, small intestine. C. Amylase, stomach. D. Trypsin, esophagus. The correct answer is B. Which is the role of hydrochloric acid in the stomach? A. To direct breakdown large fat globules. B. To prevent the stomach lining from ulcer. C. To provide acid environment for pepsin to function. D. Neutralize base pH and swallowing food. The correct answer was C. Bile is produced by the dash and stored in the dash. A. Liver and pancreas. B. Liver and gallbladder. C. Pancreas and small intestine. D. Gallbladder and liver. What happened to most of the water that entering the digestive tract? A. Excreted as urine by the kidney. B. It absorbed back into the bloodstream in the small intestine and large intestine. C. It stays in the waste to make easily to eliminate. D. It is used to produce saliva in the mouth. The right answer B. Absorb back into bloodstream in the small intestine and large intestine. Which of the following describe peristalsis? A. The voluntary chewing of food in the mouth. B. Chemical breakdown of food by enzyme. C. Involuntary contraction and relaxation of the muscle moving food. D. Absorption of nutrients into the villi. The correct answer was C. Because the involuntary contraction and relaxation of the muscle that move food. The primary function of the large intestine is to A. Produce insulin to regulate blood sugar. B. Absorb water and vitamin produced by bacteria. C. Absorb amino acid into the blood. D. Digest remaining protein. The correct answer was B. Absorb water and vitamin produced by bacteria. Which structure increase the surface area of small intestine for absorption? ጥያቄ በምናይበት ጊዜ A ላይ B sphincter, C alveoli, D reg. The correct answer is A villi. If a person has blockage in the pancreas duct, which nutrients digestion will be most affected? A. None, because the stomach handle all digestion. B. Only carbohydrate. C. Only protein. D. Carbohydrate, protein and fats. መልሱ ምን ሊሆን ይችላል? The right answer was D. Carbohydrate, protein and fat. What is chyme? A. A dry waste material in the large intestine. B. The enzyme that found in saliva. C. The hormone that tells the brain you are full. D. A semi-liquid mixture of food and gastric juice. እዚህ ጋር በደንብ አስቡና መልሱ። ዲ ካላችሁ ትክክል ናችሁ። ቀጣዩ ጥያቄ sodium bicarbonate is released by the pancreas into the duodenum. Why? A. Kill any bacteria that surround the stomach.
B. To help digestion complex fibers. C. To make a food taste better for absorption. D. To neutralize the acidic chain from the stomach. The correct answer D ካላችሁ ትክክል ናችሁ። Which of the following describes the correct order? The part of small intestine. A. Ileum, jejunum, duodenum. B. Duodenum, ileum, jejunum. C. Duodenum, jejunum, ileum. D. Jejunum, duodenum, ileum. ሊሆን ይችላል። መልሱ C ካላችሁ ትክክል ናችሁ ማለት ነው። Which of the following is not an accessory organ in digestive system? A. Esophagus. B. Pancreas. C. Liver. D. Salivary gland. ትክክለኛ መልስ ያዘው A ካላችሁ ትክክል ናችሁ ማለት ነው። What is the function of rectum? A. Perform final chemical digestion of fibers. B. Absorb leftover proteins. C. To stir feces until they are ready to be eliminated. D. To produce bile salt. ሊሆን ይችላል። The correct answer was C. Digestion of carbohydrate begin in the dash and in the dash. A. Small intestine and rectum. B. Mouth and large intestine. C. Stomach and small intestine. D. Mouth and small intestine. መልሱ አስቡበት ትንሽ። The right answer was D. What prevents the stomach from digestion? Its own protein-based wall. The stomach made of fat, which acid cannot be digested. B. Pepsin only becomes active once it leaves the stomach. C. Constant movement of food prevents the acid from staying still. D. A thick layer of alkaline mucus. ሊሆን ይችላል መልሱ ዲ ካላችሁ ትክክል ናችሁ። ምክንያቱም ሙከስ ነው ጨጓራችን ራሱን በራሱ እንዳይፈጭ የሚያደርገው ማለት ነው። ጥያቄውን ጠቅለል ስናደርገው ወደ ሳመሪው ስንመጣ digestion start in the mouth, stomach digest protein, small intestine absorption and digestion takes place የሚሆንበት ክፍል እንደሆነ ሳመራይዝ ማድረግ እንሞክራለን። ስላዳመጣችሁ እናመሰግናለን። ይህ ከምከም አካዳሚ ነው። Keep learning, subscribe for more lessons.